Atrenchem kesia eto Malawi mine no na nsuframa efri epoase na eba we ye frɛ ne tropical storm ebebo fa hɔ no mo na nipa bebro ahenum enewuye wone a eyira ye nso yesi bebre saa Atrenchem no amanfo ni nya ni hu awerɛhɔ mpo nwieye ɛna foforo nso asan bebomu we de yesi suhyema bi a enam asuo so akuafo atitimu ekɔ womfuom na wonka bi nhyimu a adane abutuo ame nipa aduonu sese yenhunu baabi a wafa yesi na abofra baako eka ho ya wode yesi sese de ye hunamu no na Atrenchem esi ye no yesi emoa kese a ewopo mu na ye frɛ won hippopotamus no emu bi ɛna de ne ho kɔwoso hyema amanfo ne timu ɛdane butu ya sese nipa aduonu yenhunu wachi akwan no nemum yesi nipa dumiensa de amanfo no ho ye ha ema wotimi kɔgye wɔn kwa mrahye bedwani baako wɔn potam ho kasa no wɔse saa baabi a Atrenchem ni si ye no enya ade a enwanwa Atrenchem bi ete saa taasi adenchem egu nsuo ni mu ɛna afi saa hippopotamus moa kese no wɔn so wɔ saa potam ho no mo sɛ wohwɛ Malawi man ni mu a wei ene de tosom yensa ya Atrenchem a eni enyan saa asie ɛwɔ saa esukro no aso ɛwɔ mfie miensa entemu nie